मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम है मिशम बारिक और आप देख रहे हैं जीसस इज़ द लाइट टीवी। अजीज़ों, आज का जो हमारा मौजू है, हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारा खुदावन की राहों पर चलना और उसके मिशन को पूरा करना कितना ज़रूरी है। खुदावन के कलाम में लिखा है, पैदाइश 3 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है। अजीज़ों, इलाही मिशन का आगाज और उसका मकसद खुदा में ही पाया जाता है। ये मिशन इब्राहिम की बुलाहट से शुरू नहीं हुआ। खुदावंद के कलाम में लिखा है, पैदाइश 12 बाब उसकी पहली से 4 आयत में लिखा है, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू 22 से बरकत हुआ। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अरूज 12 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इस्राएल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावन की इबादत करो और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। अजीजों, ये मिशन यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के साथ भी शुरू नहीं हुआ। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 18 से 25 आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो कुछ खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। अजीजों, क्या आप जानते हैं कि ये मिशन खुदा के साथ शुरू हुआ था जब उसने हमारी कायनात को वजूद बख्शा और बादशाह बनी नू इंसान को पैदा किया था। पैदाइश पहला बाब उसकी 26 से 27 आयत में लिखा है, खुदावन के कलाम में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में हम एक ऐसे खुदा को देखते हैं जो इरादतन हम तक रसाई करता है और जो अपने बच्चों के साथ मिलकर रहना चाहता है। अजीज़ों, इब्तदा में उसने आदम और हवा के साथ एक तल्लुक अस्तवार किया। गुनाह के आ जाने के बाद भी उसने अपने मिशन को जारी और सारी रखा। आज वो अपने तल्लुक को बनी नो इंसान के साथ अलसरे नू कायम करना चाहता है, और अजीज़ों, खुदावंद का ये मिशन पूरा होकर रहेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुकाशवा 21 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलिक और बरा उसका मकदस है। अजीज़ों, इसलिए यही वजह होनी चाहिए कि जिसके तहत हमें दुनिया में अब्दी खुशखबरी की मुनादी के लिए बड़े जोश के साथ मुतहरिक होना चाहिए। मुकाशवा 14 बाब उसकी 6 से 7 आयत में लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा
جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سننے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ تو عزیزو، لہٰذا کسی بھی مشن کی کوشش کی بنیاد خالق کے ساتھ تعلق رکھنے اور اس کی مشنری فطرت اور کردار کی صحیح سمجھ پر مرکوز ہونی چاہیے۔ عزیزو، لیکن آئیے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کوئی بھی مشن رکھنے والا خدا کس طرح کا خدا ہے۔ عزیزو، خدا نے ہمیں اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اس نے ہمیں ایک کامل دنیا دی جس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ کامل تعلق میں رہیں، ایک ایسا رشتہ جو اس کی سب سے قیمتی صفت پر مرکوز ہے، یعنی محبت۔ لیکن محبت کے حقیقی ہونے کے لیے خدا نے ہمیں ایک اور قیمتی تحفہ بھی عطا کیا ہے، یعنی آزاد مرضی بخشی ہے۔ عزیزو، بلا شبہ خدا نے آدم اور حوا کو نافرمانی کے خطرے اور مہلک نتائج کے بارے میں واضح ہدایت دے رکھی تھی، تاہم شیطان نے حوا کو فریب دے کر بہکا لیا کہ وہ نیک و بدی کی پہچان کے درخت کا پھل کھائے جس کا کوئی منفی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ عزیزو، اس کے برعکس اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جائیں گے۔ بدبختی یہ کہ حوا نے کھانے کا انتخاب کر لیا، بلکہ پھل میں سے آدم کو بھی دیا جس نے وہی انتخاب کیا۔ کامل تخلیق گناہ سے داغدار ہو گئی۔ عزیزو، اس لمحہ زمین کے لیے خدا کے اصل منصوبے اور مقصد میں تبدیلی آ گئی، چنانچہ اس نے ہم کو بنی عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ عزیزو، یقیناً خدا جانتا تھا کہ وہ کہاں تھے۔ خوف کا شکار آدم اور حوا تھے جنہیں یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ وہ کیا کر رہے تھے، تاہم اب انہیں سامنا کرنے کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے گناہ کے خوفناک نتائج کو سمجھ سکیں۔ شیطان کو بھی شکست دینے کی ضرورت تھی، جس کے لیے خدا نے پھر اپنا مشن پیش کرنا شروع کیا، یعنی نجات کا منصوبہ، دنیا سے میل ملاپ کی واحد امید۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ آمین۔ عزیزو، ہمیں اس حقیقت پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ صلح کے وعدے سے پہلے خدا گناہ میں گرے ہوئے انسانوں کی تلاش میں آپ آیا تھا۔ بظاہر مایوس کن صورتحال کے باوجود خدا آدم سے اپنے سوال میں بنیادی طور پر 2 مسائل کو حل کرتا ہے، ہماری زوال پذیر حالت اور اس کی مشنری فطرت۔ ہم کھو چکے ہیں اور نجات پانے کی اشد ضرورت رکھتے ہیں۔ عزیزو، وہی ہے جو ہمیں بچانے اور ہمارے ساتھ رہنے کے عزم کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے۔ خداوند آپ سبھی کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سبھی کے ساتھ ہو۔ آمین۔ عزیزو، آنے والی ویڈیوز میں ہم ایک ایسی سیریز شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم خداوند کے کلام کا ہر روز مطالعہ کریں گے۔ تو عزیزو، چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔